আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। जनजातीय आंदोलन के महान नेता बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के उपलक्ष्य में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस और जनजातीय कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने बिरसा मुंडा के संघर्षपूर्ण जीवन, जनजातीय समुदाय के अधिकारों की स्थापना में उनकी अग्रणी भूमिका और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ऐतिहासिक भागीदारी पर चर्चा की। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि बिरसा मुंडा के आदर्श और उनके संघर्ष आज भी जीवन में भागीदारी में मार्गदर्शक के रूप में काम आ रहे हैं और नई पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा का स्रोत है। রক্ষার্থে আদিবাসীদের তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে, তাদের যে আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ, সেগুলি যাতে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত না হয়, আজকে ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার এই জন্মতিথিতে সমগ্র দেশের মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, এগিয়ে আসুন, সংঘবদ্ধভাবে লড়াই অবতীর্ণ হন। এই বিজেপির জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে যারা আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে, আদিবাসীদের ভাষার অধিকার, আদিবাসীদের তাদের পোশাক পরিচ্ছদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সংরক্ষণের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে সংবিধান পাল্টে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আমরা অবতীর্ণ।